भू उदयगिरी निर्वाचन मंडलीर जातीय कांग्रेस विधायक प्रार्थी को निज दल और कर्मकर्ता विरोध। कंधमाल जिला भू उदयगिरी मालिकापड़ी पंचायतर सिरकीठारे आज जातीय कांग्रेस कर्मी आशायी विधायक प्रार्थी ब्लॉक सभापति और भू उदयगिरी नगर सभापति उपस्थित थिले। आशायी विधायक प्रार्थी मध्यरु पूर्वतन विधायिका जयंती प्रधान, दीपक कुमार प्रधान, कृष्णा प्रिया प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, आकाश कहर और संजीत कुमार प्रधान एवं आज सभारे उपस्थित नथाई भी सभा को समर्थन करथिले प्रताप कुमार प्रधान। भू उदयगिरी विज्ञापित अंचल परिषद सभापति श्रीयुक्त दीपक कुमार प्रधान, भू उदयगिरी ब्लॉक सभापति श्रीयुक्त सदानंद नायक, टिकाबाली ब्लॉक सभापति श्रीयुक्त गोकुल प्रधान, रायकिया ब्लॉक सभापति कृष्ण प्रिया प्रधान, दारिंगबाड़ी ब्लॉक कार्यकारी सभापति श्रीयुक्त रमेश प्रधान, भू उदयगिरी विज्ञापित अंचल परिषद 8 नंबर वार्ड काउंसिलर तथा प्रदेश कांग्रेस कमिटी मेंबर समाज सेवक राजनेता जकेश कुमार प्रधान, कंधमाल एसी सेल जिला सभापति श्रीयुक्त प्रफुल्ल नायक, विभिन्न ब्लॉक रु आसीथिबा कर्मकर्ता ताराजन साहू, हरेन नायक, थामस प्रधान एवं बहु कर्मकर्ता उपस्थित रही किभली भावे भू उदयगिरी निर्वाचन मंडली कांग्रेस विधायक प्रार्थी श्रीयुक्त प्रफुल्ल को दृढ़ विरोध करी वर्तमान विधायक तथा उपबाचस्पति श्रीयुक्त सालुका प्रधान सह निर्वाचन लड़िबाकू योग्य नुहंती। प्रदेश कांग्रेस सभापति श्रीयुक्त शरद पट्टनायक अन्य दल सहित हारिबा पई किछि डील होईछि बोली आलोचना करिथिले। आगामी दिन में राज्य प्रदेश कांग्रेस सभापति को अवगत करी विधायक प्रार्थी को बदलवा योग्य प्रार्थी देवा पई अनुरोध करिबु एवं एही अयोग्य प्रार्थी तुरंत टिकेट रु वंचित करा जाऊ बोली आलोचना होइथिला, नहेले आगामी भोट वर्जन करिबु। कुल प्रधान टिकल ब्लॉक कांग्रेस सभापति कौन होइछि आपण एठी काई आज एकत्रित होइजनी एइटा के हम प्रतिवाद करूछु जहा कि हमर उदयगिरी निर्वाचन मंडली रो जो एमएलए पार्टी देइछंती तांको विरुद्ध रे बा हम तांको पसंद नाही बोले हम प्रतिवाद करूछु। कौन बोल प्रतिवाद बेले हमर नूतन आ गुटे तांको छाड़ी करी आउ जन को टिकेट दिया जाओ काहेकि से हमर 4 वर्ष संगठन समय से आम सहित कौन सी सहयोग करना से आम ब्लॉक रो लोक तथापि मो सहित मध्य तांकर कौन सी नाई नाई टिकाली ब्लॉक रो लोक धरा जो आज घटना मु कहबी मु आज आसुली गोटे छकर छिड़ा से एबे वर्तमान तांको ना टिकेट घोषणा हैला पर तांको ना घोषणा हैला पर से मो सहित गोटे छिड़ा है कि रही पारला ना सीधा से मते देखिन देखला पर गले सेमती लोक जदी टिकेट पाइबे से लोक सहित हम केमती काम करि पारिबो। देखो अत्यंत दुखर विषय जहाँकि कांग्रेस कर्मी मान मध्य गोटे उत्साह थिला जे 2024 रे जेहेतु पूर्व इलेक्शन 2019 आम हारी बहुत कष्ट संगठन को आम मजबूत करके रखीचु सबु प्रकार सर्वे रे कह जाउतला जे जी उदयगिरी 2024 रे निश्चित भाव कांग्रेस विजय लाभ करिवो आ बहुत खुशी रे थिलु बहुत उत्साह सहित थिलु किंतु दुर्भाग्यर विषय कौन से प्रकार भूल निष्पत्ति पाई बोली आज एठारे आम उपस्थित होइचु। कांग्रेस जो जी उदयगिरी असेंबली जो कैंडिडेट को देइचंती बयस सीमा को जदि देखा से कौन सी प्रकार से सुइटेबल नुहंती किंबा दीर्घ वर्ष है से दल सहित जड़ित भाव से नथिले दलर कौन सी सांगठनिक कार्यक्रम भी से नथिले किंतु हठात कि भली भाव में टिकेट दिगला आम जानी पार्लुनि जार प्रतिवाद आम एठार आज बसीचु। आपण मैंने देखिपे आज जो आम सम्मिलन आम करूँ 4टा ब्लॉक रु सभापति मैंने आसुँच तो संगे संगे जो आम ऑनलाइन जी आप्लिकेंट थे आम एमएलए आसे से सार आज्ञा मैंने भी अच्छा आमने यापर आज आम निष्पत्ति करुचु आगामी दिन मान निश्चिंत भाव में आम जहाँ भी आज निष्पत्ति है आम पीसीसी पाखु निश्चिंत भाव में जीवु जहाँकि भूल भाव में से मैंने जहाँ आम प्रार्थी चयन भूल कर पुनर्विचार करेंगे आ निश्चिंत भाव में पुणी थे आम से साहस पाइबू गोटे उचित कैंडिडेट पाइबू 2024 रे कांग्रेस एठार निश्चिंत भाव में विजय लाभ कर यही उद्देश्य आज एठार मैंने उपस्थित अच्छु। कृष्णप्रिया प्रधान मु रायकिया ब्लॉक कांग्रेस सभापति आ मु आशायी प्रार्थी मत थिली एबे आमर कांग्रेस दल रे एमएलए टिकट घोषणा होईची सेथिले प्रफुल्ल चंद्र प्रधान को आमे टिकट दिया जायची। प्रफुल्ल चंद्र प्रधान होउछंती से कोनसी सांगठनिक काम करि नाहंती आउ सेंती रे कोनसी सभापति मान सहित तांकर सहाय्य सहयोग नै कि तांकर कथाबार्ता नै कि संपर्क नाही आउ कोनसी एरिया रे लोक ताकू चिन्हि नाहंती एटा कहिबाकू गले मु तो बेसी किसी कहबी ना ऊपर लेवल रु ही से मानकर सब सेमिति डील होइथिबो जहा लागुची दुर्बल कैंडिडेट देबा पई
ସେମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ବିଜେଡିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଉପର ଲେଭେଲ ପିସିସି ଅଫିସରୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଲା ମୋଢ଼କୁ ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରମେଶ ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆସିଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିବାର ବା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ XMLA ଅଜନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାରା ହିଁ ରହିଯାଇଛି। କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କେବେ ଲାଗିନଥିଲା ଆମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସାଲୁକା ପ୍ରଧାନକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ସାଲୁକା ପ୍ରଧାନଠୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସାଲୁକା ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ବାଘ, ଏପଟେ ବିଜେପିର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର। ସେ ଭିତରେ ବୁଢ଼ା ବଳଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପିସିସି ଅଫିସର ମାନେ। ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି? ଚିରାବିରା କରି ଖାଇଦେବେ, ଆମେ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ଆମ ଦଳର ନାଁ ଚିହ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦଳକୁ ଜିତେଇ ଦେବୁ, ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କସରତ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏହିପରି ଦଳକୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିସିସି ଅଫିସର ମାନେ? ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୁବ ନେତା ନୂଆ ମୁହଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେ ଯୁବ ନେତା ଦରକାର। ଟିକାଉଲି ବ୍ଲକର ହଉ, ଟିକାଉଲି ବ୍ଲକରୁ ଆସୁ, ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜିତିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଜଣକୁ ଦଳକୁ ଦେବା ଦରକାର, ଜଣକୁ ଯିଏ ହେଲେ ଜିତିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିସିସି ଏବଂ ଅଲ୍ ଅଥରିଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ବୁଢ଼ା ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବେ ଦଳ ଏହିପରି ଆଗକୁ ହାରିବ ଆଉ ହାରୁଥିବ ବି। ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମାନେ ଏଠି ଜିତିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଏଠୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଫିଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେ ଫିଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବୟସାଧିକ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଏବଂ AICC ସଭାପତି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଯିଏକି ମାନେ ଜଣେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରିବେ, ସେଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କେବେ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନଟା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଯେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆମ ଭିତରେ, ସେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୋଟଟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ବୁଲିକି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ଭୋଟ ମାଗିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁ। ଦଳ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତ କେହି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଥିବେ ନା? ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ସଭାପତି ଆଉ ପ୍ରଭାରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଚାରକର ସଭାପତି ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆକୁ ପୁନର୍ବିଚାର। ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମୁଁ ଜି ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ବ୍ଲକ ସଭାପତି। ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ, ସେହି ଆଶା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଅଛି। ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତାହା ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବାର ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଅଛି। ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଜି ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିରୋଧୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମିଳିମିଶି ସେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଥ୍ କମିଟି କରିଥାଉ, ଆମେ ଜୋନ୍ କମିଟି କରିଥାଉ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି କରିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କେବେ ବସିନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ତା ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସହିତ ବସା ଉଠା ନାହିଁ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ତାକୁ ଚୟନ କରାଗଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦୟଗିରିରୁ ଏନ୍ ରାଜାରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, BE ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।